Dili tanan sakit ayuhon sa Ginoo. Nga naman, kay dunay pag-ong ministry, kalabaw pa sa tanan. Kung ang imong sakit wa iyas Ginoo, doon na kay pag-ong ministry. Hibaw ka? Unsang ministry ha? Ministry of suffering. Ang ministry sa pag-antos. Because we are saved not just by the preaching of Jesus. Aliko na ko ha? We are saved not by the preaching of Jesus. We are not saved alone by the healing of Jesus. We are saved. The climax of our salvation is the suffering of Jesus. Amen? O nang kanang inyong sakit, kung mahimo, Lord, salamat, dugang ipat. Kining usa na ko nga, ti Lord, girayuma, napay usa. Ibalhis pikas. Ganuman, that is the greatest ministry. Why makatupong na ng ministry? Kung di ka ayuhon sa Ginoo, you embrace the greatest ministry called the ministry of suffering. Ayaw mo ka-impress anang healing. Ayaw mo ka-impress anang exorcism. Ka-impress mo kung napasaylo ng atong mga sa, unay the greatest miracle.